बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा जी चाहता है कि आज की महफिल के कमसिन हाजरीन के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। एक तवील नशिस्त में जितने नज़्म ज़ब्त के साथ ये मासूम बच्चे मौजूद रहे हैं वो काबिल तहसीन है। और मैंने देखा कि जब नात पढ़ी जा रही थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए बच्चे उनका साथ दे रहे थे। ये इस वक्त अपने आप में मगन हैं, लेकिन इनकी यकीनन तरबियत हो रही है और ये याद करेंगे कभी कि हम ऐसी महफिल में मौजूद थे। जदीद ज़राए अबलाग ने रिश्तों में बहुत गड़बड़ कर दी है। कहीं करीब वाले दूर हो गए हैं और कहीं दूर वाले करीब हो गए हैं और किसी अनदेखे तार में परोए गए हैं। यूनुस तहसीन के साथ मेरा मामला और मेरा रब्त इसी अनदेखे तार वाला है। कहीं कोई गैर महसूस हमाहंगी होती है जो सोशल मीडिया पर भी सैकड़ों लाइक्स और कमेंट्स में महसूस हो जाती है। और यूनुस तहसीन को मैं इस खूबसूरत किताब की इशाअत पर मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। इस किताब का लिबास जर्द है लेकिन इसकी शायरी सरसब्ज है। किताब का आगाज पूरे अदबी तहजीबी शऊर के साथ किया गया है। आला इंतसाब, बहुत आला हम्द और मोहब्बत में गुंधी हुई नात के बाद गजलें नजर नवाज होती हैं। नात का मतलब देखिए कितना खूबसूरत है। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। नात के बाद किताब की पहली गजल गोया आलम हस्त का पहला कदम है। ये अशार पहले भी यहाँ पढ़े गए हैं कि आलम तो अभी कल की है तख्लीक मेरे दोस्त, मैं अर्ज़ व समावात से पहले भी कहीं था। जिस रात खुदा पाक ने इकरार लिया था, तहसीन में उस रात से पहले भी कहीं था। किताब की दूसरी गजल अपनी रदीफ के साथ साथ मुख्तलिफ बाबरकत रिश्तों और निस्बतों की सीढ़ियां तय करती है। किसी के दिल में सुकूनत की पहली सीढ़ी है, सलाम कर, ये मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। इसके बाद गजल दर गजल एक सरशारी है जो शायर की रवानी और रफ्तार का अक्स बनते हुए बहाए चली जाती है। एक वजद है जो कारी को शायर की बातनी लय से हम आहंग करता है। एक शऊर है जो मानी के इम्कानात दरियाफ्त करता है। एक एहसास है जो अल्फाज की परतें खोलता है। एक आगही है जो हुरूफ को रोशन करना जानती है। इकबाल ने कहा था जिक्र ज़ौक़ो शौक़ रा दादन अदब, जिक्र ज़ौक़ो शौक़ रा दादन अदब, कार जानस्त ई न कारे कामो लब। कि जिक्र महबूब ज़ौक़ो शौक़ को आदाब सिखाता है, ये कारे जान है। ज़बानी कलामी दावों का यहाँ कोई काम नहीं। यूनुस तहसीन के यहाँ भी ये जज्बे की फरावानी हमें दिखाई देती है। मिसरा मिसरा इस फरावानी का रक्स भी है, लेकिन इस शायर के अंदर कोई ऐसा पैमाना है, कोई ऐसा तराजू लगा हुआ है जो इसे हद में रखता है। गोया इसने अपने रक्सा जज्बात को आदाब सिखाने का बंदोबस्त कर रखा है। शेर देखिए, एक हाथ ने छूकर मुझे मरने से बचाया, एक हाथ ने छूकर मुझे मरने से बचाया, मैं रक्स में था और हवा हो ही चला था।
یہ وہی ہاتھ ہے جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا۔ اس شاعری میں کہیں سبحان اللہ کی ردیف میں مصرعۂ رندانہ کی لہریں ہیں، کہیں آبروئے غم کا احساس ہے، وجود میں رمز کے ڈھیر لگے ہیں اور لا وجود کا وہم کوہرام مچاتا ہے۔ یہ قیس، مہیوال اور فرحاد سے بریت کا اظہار کرنے والا شاعر ہے، کیونکہ اس نے اپنی ڈور کہیں اور باندھ رکھی ہے۔ یہ شب الست اور صبح مست کا شاعر ہے۔ اس دیوانے کی زنجیر بھی نعرہ ہو سے مست ہے۔ وہ عالم آواز کے تکلیف کدے سے انکار کی ہمراہی میں گزرتا ہے۔ نہیں ہے تو نہیں ہے کی تکرار اسے کسی مثبت کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے شجر کی اوٹ سے کوئی صدا سی آتی ہے، شجر کی اوٹ سے کوئی صدا سی آتی ہے، چلو اٹھو ذرا دیکھو کہیں خدا ہی نہ ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تلاش کا ہر قدم تحسین کو اسباب کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جہاں کاروانوں کو گرد ہوتے دیکھا گیا، شاعروں کے دیوان یہاں گم ہو گئے، جنہوں نے تلاش ہی کو منزل سمجھ لیا وہ تکبر کی وادیوں میں کھو گئے۔ نفی سے شروع ہونے والا سفر گستاخی پر ختم ہو گیا، قلم بھٹک گئے اور مصرع رسوائی بن گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ مصرع تحسین ایک سنبھلا ہوا قدم ہے، یہ ٹھہرے ہوئے بھٹکے ہوئے مسافر کی روداد نہیں ہے، بلکہ سمت پہچان کر چلتے ہوئے دل کا سفر نامہ ہے۔ یونس تحسین کہتا ہے بادائے نور کے دو قطرے ہیں یہ رات اور دن، بادائے نور کے دو قطرے ہیں یہ رات اور دن، آنکھ بے انت کی گہرائی کا پیمانہ ہے، وصل ہی اصل ہے تحسین پریشان مت ہو، ہجر آدم سے ہوئے جرم کا جرمانہ ہے۔ ان اشعار کے ساتھ منصور حلاج کا یہ شعر ملا کر پڑھیے۔ مہمان بیٹھ جائیں تو پھر میں دیکھو بیٹا، دیکھو مہمانوں جی۔ فَإِنْ جَاءَكَ الْهِجْرَ فِي ظُلُمًا فَسِرُّ فِي مَشَاعِلِ نُورِ الصَّفَا، اگر تاریکی میں ہجرت کا سامنا ہو تو نور صفا کی مشعلوں میں پناہ لے لو۔ یونس تحسین کی شاعری مجھے اسی شعر کی تفسیر معلوم ہوتی ہے۔ وہ تاریکی سے بھاگ کر نور باصفا کی طرف لپکتا ہے، اسی نور کی مشعلیں اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ اس نے بآواز بلند اپنی نسبتیں گنی ہیں۔ وہ اپنی وابستگی میں کسی فرقے اور کسی مسلک کی حدود کا پابند نہیں ہوتا، وہ آزاد روح کی طرح اپنے ہی من کا نغمہ گاتا ہے، اپنے اندر سراغ زندگی تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تصرفات کے بھیدی پہ لاکھ بار سلام، قلم دوات کے بھیدی پہ لاکھ بار سلام، کسی کے بھید اچکنا سبک سری ہے مگر خود اپنی ذات کے بھیدی پہ لاکھ بار سلام۔ وہ جانتا ہے کہ ذات کے بھید بہت لہو رلاتے ہیں، بہت کوہرام مچاتے ہیں، بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ یہ بے کلی کا سفر ہے، یہ دھمال ہے جو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، لیکن عشق تہذیب کا نام بھی ہے۔ یہ شور ہی انسان کو خاموش رہنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ تحسین نے کہا کہ صبر نے چیخ گلے سے نہیں آگے بھیجی، ورنہ دیوانہ بہت شور مچا سکتا تھا۔ یہ شاعر جانتا ہے کہ چیخ گلے سے آگے چلی جائے تو رسوائی ہے، یہ چیخ سینے میں ٹکریں مارتی رہے تو پہنائی ہے۔ حضرت سلطان باہو نے کہا تھا کہ تن من یاردہ شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہو، آن الف جاں وسوں کیتی، ہوئی خوب تسلہ ہو، سب کچھ مینوں پیا سنی وے،
जो बोले सो अल्लाह बाहू ईहा रमज पछाती बेदर्दा सिर खल्लाहू। यूनुस तहसीन ने इसी खल्ले से बचने के लिए दर्द दिल में पनाह ली है। वो कहता है जिनकी आंख में जीवन हिज्र की रात के जैसा हो, जिनकी आंख में जीवन हिज्र की रात के जैसा हो, वो इस रात में सोते कब हैं गिरिया करते हैं। हिज्र की रात जैसा जीवन गुजारना रगों में आग लेकर फिरने के मुतरादिफ है। बाहू साहब का एक मिसरा मजीद पढ़ूंगी कि दूध दही ता हर हिक रड़के आशिक भार केंदे हो। यूनुस तहसीन मिसराए तहसीन पे रुकना नहीं, यूनुस तहसीन मिसराए तहसीन पे रुकना नहीं है। भरपूर तालियां चाहिए इस मिसरे में, भरपूर तालियां। वाह 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 वाह। यूनुस तहसीन मिसराए तहसीन पे रुकना नहीं है, रिड़कते रहो मक्खन जरूर आएगा। माशाअल्लाह, भरपूर तालियां।